जल्दी लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी जल्दी लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए भाई। थैंक यू सभी लोग लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लाइक करते रहिए प्लीज़। जब
जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। हेलो भैया, राधे राधे। लाइक कर दीजिए। थैंक यू। आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फटाफट लाइक कर दीजिए। लाइक को लाइक बोला से आज को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
लाइक तो लाइक करके जल्दी जल्दी। ओके, आप सबसे 10 लाइक।
Ang mga masaya ko ba? Na eh. Sabi nga sa papa. Na, tubig na ako. Tubig na. Ba?
हाँ, वो दोनों बार चालू कर लिया। ऊपर वाला चालू कर देते हैं। चालू करें वहां से। लेकिन हमें कुछ वो है फिर वजन दे दियो। हाँ, चलता निकाल लो नीचे से। ऊपर तो उल्टा।
काही नाही ठेवली मी हो खबर बता ठंड बहुत लागत है भारत ठंड काय लागत है
तुम्हारे तनको गाय दरिया बनाई ही चाहे करो तो मरत में चाहे कोई दिया है हाँ हाँ क्या होगा बताओ ठंड लगा गाय में पतली देर को बेटी भारी चीजें है आओ कौन ये तो हल्का सा बढ़ना चाहिए
हे भगवान Ay, mga tubig. Wala sa ulit. Ano ba?